ଚାଷ ହେଇଛି। ଏଇ ତ ନଙ୍ଗଳ ହଉଛି ରଥ। ହଁ ମୋ ପେଶୀ ଆଚ୍ଛା ଏ ମୋ ପେଶୀ ସେଇ ତ ସେ ଇଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାଟି ଛଞ୍ଚ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛଞ୍ଚ ଦିଆହେଉଛି। କିଏ ଦିଏ ଛଞ୍ଚ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବୁଲିବା ତ ନାଇଁ ବୁଲିବା। ये मो ठाकमा नुहे ये तुमो ठाकमा सुकमणि ना डाकु हातले अच्छा এটা তোমার ঘর আচ্ছা আচ্ছা আমার রহিলা ঠাকুর পূজা যে হুয়ে দুর্গা পূজা এ মো দাদু বসিଛନ୍ତି परिम चाचा ये परिम चाचा से मो दादू एठी ठाकुर बना होजे गाँ रो दुर्गा पूजा हेबा पूजा हबो सेठे परिवेशटा बुझबे ना शांति लगुची पूरा एठी देखो ये होची से जाल तो पकेबे माछ धरा हबो खिया दिया हबो हम घर एटा पूरा होची आम घर। अच्छा बड़ फैमिली हम जमीदार बोधे तुम्हें ये गाँव जमीदार ना आम छोटो घर अच्छा ये माने कि ये तो हम बौड़ा गाय এটা গাই নুহে আচ্ছা এই মানে কি তো আম ঘর সব পিলা মানে খেলুଛନ୍ତି दुकान ये रात सुंदर सब फटी करती बसी मजा यार करती
এই গাঁর ঠাকুর দেখি সত্যিকারের পরিবেশটা পুরো গ্রাম টাইপের দেখো ওই রাস্তা হয়ে আছে। বউটা কি করতেছে গো বসেছে হাও তো ভল মামু মনে সব হয়েছে দোকানে কিনে দিল कुछ ना कर कुकी आलू मैं फल से कोई सब्जी चलिए কি করে করিও আমি বলছি না এই দেখো মনে এই যে মই আপবে মনে সব ভাবে নিজে এই তুই আমাকে খাবি মোহ যদি বই চলি খাইয়ে বলি দেখবি এটা তোমার গা হোটেল বোধে ভোজনালয় এ কি सब एमने ये ट्रेडिशनल ड्रेस पिंधिकी माने सब धोती गामिनी सब खाइबा दउछन ठीक जा चले जाछन तुमको खाइबा पाई डाकुचंती ये माछ दुहार माछ ভিতর কো যাই হবনি না अच्छा ये के दियो कह दियो हाँ अच्छा করে এবং 222 করে তারপরে 222 দেখছো এপটুকু আসো
ବିଲେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଲେ ବିଲେଇ ଅଛି ବାହାର। କିଛି କହିଲ ବୋଧେ? ହଁ କିଛି କହିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଦେଖ ଗାଁର ପରିବେଶ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୁରା।